Pozdrav! Danas ću vam govoriti o top 5 projekata koji potiču privatnost i za koje se očekuje da će nešto napraviti ove godine. Vidimo da je privatnost velika tema, da je Monero prešao kao predvodnik tokena koji štite vašu privatnost, da je prešao all time high nedavno. Isto tako i Zcash kao veliki token u toj niši isto se bliži svom all time highu, tako da dosta se očekuje od ovih tokena. Idemo vidjeti koji su to najistaknutiji trenutno, koji tu nude i nešto grade. Prvi je Railgun. Railgun je zamišljen kao projekt koji štiti usere kad rade interakciju sa, na primjer, DeFi-em, kad vi uzmete svoju, Ethereum adresu i gore imate neke tokene i sad to pošaljete naravno u DeFi ili u nekakve smart kontrakte da bi zarađivali neki yield. To je sve vidljivo i to je sve javno, kao i sve na blockchainu. Međutim, tu sad nastupa Railgun, oni se stavljaju kao jedan sloj između toga i ako radite interakciju bilo na Ethereumu, bilo na nekakvim L2 tipa Arbitrum, Optimism ili gdje, on vas zaštiti, znači vi ćete staviti svoje tokene u Railgun, iz Railguna će se oni deployati u te smart kontrakte i to će sve ostati nevidljivo, a zapravo je kriptografski sve provjerljivo. Railgun koristi ZK Snark tehnologiju, oni već imaju i token je vani, znači tu se nema šta farmati, evo token im ima, market cap je $171 milion, možete ga nabaviti tu na ovim marketima, ima ga čak i na nekim ceksovima. Ceksevi inače, centraliziranje mjenjačnice inače ne vole baš projekte koje potiču privatnost, neki ceksevi ipak ga nude, ali najviše toga ima naravno na ovim decentraliziranim mjenjačnicama. Prednost mu je što znači rješava taj gorući problem što i pojedinci i ljudi, a i kompanije ne vole da se vide tragovi kud su sve poslali svoje novce i u šta su uložili. Od Railguna se tu može onda očekivati dodatna adopcija. Ono što je rizik naravno kao i kod svakog projekta koji potiče privatnost je da će ga regulatori polako pokušavati istiskivati ili zabranjivati, ali on nije klasičan mikser i on ne spada u neku grupu koja bi bila prva na udaru. Štiti, šilda vaše transakcije i omogućava vam da anonimno vršite transakcije sa smart kontraktima. Znači on je pogonjen od strane zajednice, decentraliziranje i jedan je od istaknutih kad govorimo o privatnosti u ovoj godini. Sljedeći nam je Aztec Protocol, to je projekt iz 2018. Oni su već skupili preko $170 miliona za svoj razvoj. Kod njih je važno da su krajem prošle godine imali token sale i da je taj njihov token koji je u pripremi već rasprodan, a očekuje se da će početkom ove godine izbaciti token. Mreža je već vani, znači glavna mreža mainnet je već živa, s tim da još nema potpunu funkcionalnost, ali očekuje se isto tako da će uskoro pustiti i potpunu tu funkcionalnost. Znači radi se o Layer 2 rješenju koje je zapravo platforma na kojoj će developeri raditi decentralizirane aplikacije, potpuno je posvećena privatnosti, znači moći ćete raditi interakciju s tim aplikacijama na potpuno privatan način i njihov je cilj znači da privuku developere, to im je zapravo i najveći izazov, da privuku developere da tamo počnu raditi jer nije lako preći u neko novo okruženje i početi tamo nešto graditi. Obzirom da su skupili jako puno novca, vjeruje se da će biti i uspješni u tome, dugo se već to čeka i evo ove godine izlazi, zato se od njih isto tako očekuje da bi ove godine mogli nešto značajno pokrenuti. Što se tiče airdropa, ovdje tu na ovoj stranici airdrops.io možemo vidjeti da i dalje kažu da možete eventualno probati malo farmat za taj airdrop i to tako da si napravite testnet account na njihovom testnetu i da zavrtite node i tako dalje, da onda odete u Discord. Ja ću vam ostaviti link pa možete sami vidjeti točno šta se tu traži. Naravno ovo sve nije ništa sigurno, nego su to neka nagađanja šta bi moglo biti. Uglavnom Aztec je jedan od većih projekata u ovom prostoru privatnosti od kojeg se dosta očekuje ove godine. Token izlazi ove godine i vidjet ćemo kako će performati. Sljedeći projekt je Zama. Zama je protokol koji dolazi na postojeće L1 i 2 rješenja, a koristi tehnologiju koja se zove Fully Homomorphic Encryption ili skraćeno FHE, što omogućuje da cijelo vrijeme budu podaci enkriptirani, da nikad se ne otpakiravaju da bi se s njima nešto radilo, nego da budu cijelo vrijeme zapakirani. To je jedna potpuno nova tehnologija za koju se vjeruje da će ju aplikacije usvojiti i da će ju koristiti da bi zaštitile svoju privatnost kako za projekte, kako za kompanije, tako i za krajnje korisnike.
Vidimo, evo ovdje je tu objašnjeno šta je taj točno fully homomorphic encryption. Ono što je važno reći da je u tijeku aukcija za token. Znači njihov token će, evo tu će za 6 dana i 15 sati počet će aukcija i svako može sudjelovati u toj aukciji i kupiti token. Token izlazi ubrzo, čeka se već dugo, to je projekt iz 2020. godine. Evo vidite da na Twitteru imaju 290.000 followera, nije malo. Znači da su dosta su popularni, puno ljudi ih prati. Ovdje kaže da su skupili već $73 milijuna u seriji A fundinga od raznih fondova, između ostaloga i fonda koji stoji iza Filecoina. Filecoin je jedna velika mreža za storanje fajlova i evo očekuje se da će token biti launchan sa fully diluted value na $55 milijuna. Taj token će se launchati na platformi CoinList. Što se tiče airdropa, ne očekuje se neki airdropi, nego će glavna distribucija tokena biti kroz ovaj sale koji smo spomenuli. I od nedostataka kažu da ipak imaju nekih visokih hardverskih zahtjeva da bi radili, tako da trebaju poraditi na tome, to još uvijek nije do kraja riješeno. Ovo sve što vam govorim svakako nije nikakav financijski savjet, svako za sebe mora procijeniti i napraviti nekakvu analizu toga šta će uložiti, u šta neće uložiti. Ja vam samo prenosim trendove i educiram vas o postojećim projektima i naravno sami ćete odlučiti kako ćete ulagati. Evo usput i mala informacija za ekipu koja koristi Bitpandu. Trenutno imaju Bitpanda Earn kampanju, stejkaš kripto, dobivaš nagrade i automatski ulaziš u nagradnu igru. Od 12. do 25. siječnja dijele 10.000 eura, a 10 ljudi dobiva po 1.000 eura u Solana tokenima. Dovoljno je stejkat 50 eura, a svaki dodatni iznos ti diže šanse. Ako već imaš Bitpandu, isplati se baci oko, link je dolje u opisu. Sljedeći je Arkium. Arkium je projekt na Solani. On radi na tome da napravi novi standard za sve tokene koje izlaze na Solana blockchainu, da budu fokusirani na privatnost, odnosno da čuvaju vašu privatnost i anonimnost. Znači do sada ste imali brdo tokena i svaki dan izlazi stotine tokena na Solani. Oni nemaju nikakve te funkcije što se tiče privatnosti kao i drugi blockchaini. Ovaj Arkium radi na tome upravo da napravi novi standard po kojem bi mogli izlaziti tokeni i da svi ti novi tokeni, a onda i aplikacije, DeFi i koje kakve razne druge aplikacije koje se rade na Solani, da u njih sve bude po defaultu ugrađeno to da budu privatni i da se ne može trekat, da se vidi šta je ko slao i gdje. Na Twitteru ih prati 120.000 ljudi, što nije zanemarivo. Trenutno su u testnet fazi. Što se tiče airdropa, mislim da oni koji će sudjelovati, koji su nešto deployali možda ili neki developeri ili oni koji su sudjelovali u radu na testnetu, možda će dobiti neki airdrop. Nisam našao neke egzaktne podatke. U svakom slučaju možda je pametno malo se pozabaviti sa tim testnetom i napraviti neki testni account i vidjeti po njihovim communityima šta se eventualno farma. Ono što je neki ograničavajući faktor za njih je to što su samo na Solani, znači nisu na najpopularnijim chainovima. Glavna mreža i token se očekuje u prvom kvartalu ove godine, još se ne zna točno kada, ali ne bi trebali još dugo čekati da vidimo da izađe i token i da vidimo kako će se ponašati na tržištu. Koliko sam uspio vidjeti, dosta se priča o njima i isto su tako u fokusu, pogotovo sad u zadnje vrijeme kad je ta privatnost strašno došla u fokus. Evo, oni su jedni od ovih koje bi istaknuo da ih valja pratiti u 2026. godini. Konačno imamo Zano. To je L1 projekt, znači poseban novi blockchain, isto tako fokusiran na privatnost. Njemu je token već vani, evo vidite ovdje da je lansiranje još 2019. Trenutno je blizu vrha, $10, market cap mu je, pa rekao bi čak skromnih $150 milijuna. Možete ga nabaviti, evo tu vidimo na Maxi-u i ovim nekim drugim ceksovima, uglavnom samo je na centraliziranim mjenjačnicama dostupan. Kod njega je zanimljivo to što koristi ring signature, znači isto onu tehnologiju koju koristi i Monero, ali on to još kombinira s nekim drugim tehnologijama. Ovo mu je stranica, ovdje možete vidjeti koji su sve projekti, šta sve on nudi i koji su sve projekti grade na njemu, ima tu i marketplace i tako dalje. Open source kripto projekt i ekosustav sa privatnošću koja je namijenjena za poduzeća. Naravno, oni se tu fokusiraju i na decentralizirane aplikacije i na ove, recimo, skrivene asete. Zanimljivo je da oni u suradnji sa ovim tu Zebek Network omogućuju korisnicima da koriste kripto preko svoje kreditne kartice,
a da niti kartičarska kuća, niti prodajno mjesto nemaju uvid u vaš kripto, odnosno ne mogu vidjeti koje je vaše stanje i šta ste sve radili. Na taj način vam se dodatno čuva privatnost i ovo je njihov zanimljivi jedan iskorak u taj svijet kartičarskih kuća i trošenja preko kartice. Na Twitteru imaju 78.000 followera, što je solidno, a što se tiče airdropa, mislim da tu nema nekih mogućnosti više, obzirom da je token već dugo vani, nisam vidio da rade nekakve akcije, niti sam vidio da neko farma airdrope, niti da postoji mogućnost za airdrope. Ovo bi bilo ukratko ovih top 5 projekata u ovom segmentu koji se tiče privatnosti, na koje treba obratiti pozornost ove godine. Ako vam je ovaj video bio zanimljiv, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!